Try Sisin. What's up? What's good? What's new? Mga Bisaya? Welcome back! And we're back! Yay! We're back! So it's been a long time. Okay, by the way, gibing kami sa inyo mga Bisaya. Sorry kayo nawala, may bilang ka bulan. Yes, kay dagan kayo mga Kami kadagan mga panghitabo. Yeah, regarding ang mga panghitabo. Nana! I'm pregnant again! Yay! Second baby! So, karon on the way ni sa Polymatic Plaza para sa akong monthly check-up. So, and after may magpa-check up, magpa-ultrasound me. So, ubanon mo na mo sa ang gender reveal. Yes! So, 3, go. Tara, G! One hour later. Okay guys, finally we're done. Actually, dali ra kay mi karon since gamay ra kay ang patients ni Doc. And I'm so happy kay healthy si baby, okay ang heartbeat. Yay! Okay ang heartbeat and sakto dako gid daw sad siya. Sako And di lang si baby ang dako guys, pati ako. Grabe ha, like from 60 to 67 ako karon. Kung unsa ko kagamay atong first try, like naro ko sa mga 58 that time 57. Bawi sad karon second try. Bawi ako. Yag! So, mga to siya, karon we're on our way para magpa-ultrasound, and after that, amo din yung atuan ng baby vaccine. Ating vaccine. Wala, excited lang. Excited din sa gender nga i-share sa inyo. So, mga to siya. So guys, we are here. Ay, kalibangon na ni. Pakitang tissue. Ha? Video lang, hindi transition naman. Excited na ka, Pep? Hello. Lara na. Ilang lang. Yung ulo. Tingin. Yung ilong. Simod. Narang simod. Hindi man tungiran. Hindi niya kabang sa ilong. Yung liko. Yung ulo. Stay na. One hour later. We're
We're home! Finally. So, mo to siya guys. After sa hospital, we go to Sacred Heart, right? Para magpa-ultrasound. Para makabalo if what's the gender of our baby right now. So, but before that, before na mo siya i-reveal, sad kay si Mark. Sad kayo ko eh. Expected ko nga makasulod ko dito sa room just like the previous time. Yeah. Pero karon nag-strict sila tungkol sa mga restrictions, no? The protocols. Good. Like, So, dili na siya pwede makasulod. So si Casey ra gid ang naarad to. And okay, bakit? Here. No. This one. oh, it's a boy. Male. So Maxine, you're gonna have a baby brother na. Baby brother. Say hi to your baby brother. Yes, your baby brother. No wonder na ko ka-haggard. Di ba siya haggard na naman? Baby boy mo na yung baby. 6 months na. Gabi ka paspas sa panahon? Yeah, 6 months naman di ayos na. Paspas kaya panahon na wala lang yun sa vlog. Magaling. And si Maxine mag 3 years na and nanami second baby. Second baby. And aside from that, busy put me some of preparation for our Wedding! And the duwa na ng baby. It's time to tie the knot. Lagi. Actually, dagan may tapos na mga order to weekend. Dagan may tapos na parang yan to weekend. We are excited to share it with you guys. Providing our needs, especially sa wedding, the check-up, and even sa vitamins and all. That's really amazing, good. Like, True. grabe yung pabor yun yung happy sa mga. Yung plus star ang tanan. So, mo to siya sa next vlog na siguro no, ang next about some wedding. Galing. But for now, it's all about our baby and Baby boy! our baby boy and welcoming us back. Lagi.